बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत पर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस का जिक्र करेंगे, फ़ॉरेन फंडिंग केस का हम जिक्र करेंगे, पाकिस्तान में पहली कोरोना वैक्सीन आज लग गई, वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे, उसका जिक्र भी करेंगे। बर्मा में क्या कुछ हुआ, ये तमाम तर मौज़ूआत हैं जो ज़ेर बहस आएँगे। लेकिन इन तमाम तर अहम मौज़ूआत से हट कर एक और बड़ा अहम मौज़ू जिसने अवामी दिलचस्पी को अपनी जानिब मबज़ूल करवाई तवज्जो आवाम की, वो है गुलशन इकबाल, लाहौर का एक बड़ा पार्क जहाँ पर नस्ब किया गया हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफ़क्किर पाकिस्तान का एक पोर्ट्रेट या मुजस्मा कह लें, जो कि पिछले बरस अगस्त में लगाया गया था। आज ये तवज्जो का मरकज़ बना। सोशल मीडिया पर जब इसकी तस्वीरें देखने को मिली, वीडियोस देखने को मिली, हम भी वहाँ गए, फुटेज ली, देखा क्या चीज़ नस्ब की गई है। उस पर बहुत शदीद रद्दअमल देखने को मिला सारिफीन की जानिब से कि क्या ये वाकई हज़रत इकबाल की शबीह देता है ये मुजस्मा, ये पोर्ट्रेट या नहीं, और ये किन लोगों का काम है, इतना बड़ा मुफक्कर, इतना बड़ा हीरो, और क्या ये ट्रिब्यूट पेश करने का अंदाज़ है। उसके बाद अब वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, इस मुजस्मे को हटा दिया गया वहाँ से। मालूम हुआ तहकीक करने पर कि ये तो वहाँ मौजूद पार्क के जो मुलाजमीन थे, माली थे, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत ये मुजस्मा बनाया था सीमेंट से, बजरी से, और किसी एक्सपर्ट की इसमें खिदमात हासिल नहीं की गई। तो ये है सर मौजू जिस पर आज पूरा पाकिस्तान यकजुबान होकर एतराज़ कर रहा था, शिकवा कर रहा था, और ये सवाल उठा रहा था कि क्या ये है शबी हज़रत इकबाल की जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। और फिर इकबाल के शेर याद आ गए। इससे पहले कि आप कुछ सुनाएं, जो मैं सुर्खी में आज रखा हुआ है कि अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं, ये आशिक कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं। तो जो इकबाल का पाकिस्तान है, हाँ जी, उसका जो हुलिया बिगाड़ने की अब दिन रात कोशिश कर रहे हैं हस्बे तौफीक। ठीक तो सही है, वो सही है। इकबाल का बिगाड़ दिया हुलिया, तो उससे क्या हुआ? अफसोस हुआ है, सदमा हुआ है, लोगों के जज्बात मजरू हुए हैं। कि ये बात ही बड़ी मुझे बेतुकी लग रही है कि किसी पार्क में, किसी सैरगाह में, किसी बाग में वहाँ के कारकुनों ने खुद इकट्ठे होकर कोई मुजस्मा बना लिया। यानी आज तक तो मैंने पाकिस्तान में इस तरह की कोई खबर सुनी नहीं। कोई ऐसे को बाज़ौक माली पैदा हो गए हैं या कारकुन पैदा हो गए हैं जिन्हें अपने काम से कोई गरज नहीं है, वो मुजस्मा साजी में मसरूफ़ है, और इकबाल का मुजस्मा उन्होंने अक़ीदत और एहतराम में बना दिया है। अक़ीदत अपनी जगह, ठीक है ना? ठीक है। तो अब ये जो ये वैसे ही एक बड़ी पुरस्कार बात है। तो ये जो स्टोरी की ये कही जाती है, यानी प्रेमा फ़िशाई नज़र बज़ाहिर, मैं इस पर यकीन करने को तैयार नहीं हूँ जब तक कि खुद को तहकीक करके इसकी। कुछ लोगों का ये मानना है कि इन अफराद का ये कहना था कि हमने अपने शौक़ से ये बनाना शुरू कर दिया, किसी अफसर ने कहा तो वो अफसर हमें तस्वीर दिखाई जाता था, हम उसे देख के उस हिसाब से बनाया जाता। आज तक ऐसा हुआ नहीं। ये तो लगता है कि कोई जो भी इंचार्ज है वहाँ, उसने, उसके दिमाग का ये खलल होगा, ये तख़य्युल होगा कि उसने मुजस्मा इस तरह का बनवा के उल्टा सीधा और वहाँ लगा दिया कि दाद मिलेगी मुझे इसकी। अब उसको बेदाद मिल रही है, मुजस्मा भी हटा दिया गया। तो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि वो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, ना इसकी कोई फंडिंग थी, ना कोई इसका कोई प्रोजेक्ट था, ना कोई मंसूबा था, ना कोई माहिरीन की खिदमत। ये तो मदीने की रियासत है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हमारी कोई रवायत नहीं है ये कि हमने मुजस्मे बनाए हों अपने कायदीन के और वो शाहराहों पे लगाए हों। किसी ने कोई इक्का दुक्का कोई ऐसी हरकत कर दी हो तो पता नहीं। बुनियादी हम मुजस्मा साज हैं नहीं। हमारी जो तारीख़ है ना, वो इसको ओन नहीं करती, इस फ़न को इस तरीके से, और ना ही इस बात की कोई ज़रूरत है और अहमियत है कि हम उस तरह के संग तराश बने। और मुजस्मे आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कायद आज़म का कोई मुजस्समा
कहीं सरकारी तौर पर नस्ब नहीं किया गया। यानी गैर सरकारी तौर पर तो बने हुए हैं। बनाते हैं, अपना शौक है। मिर्ज़ा साहब में कराची के उन्होंने एक तारीखी हज़रत क़ायद आज़म का बना रखा है, ये शौक है उनका कोई चाहिए कर ले। मैं तो सरकारी बात कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल का यहाँ अलहमरा में भी लगा, अल्लामा इकबाल का अलहमरा में लगा है, वो अताउल्लाह कासमी साहब ने अपने नामा अमाल में ये लिखा है। तो वो भी एक मेरा ख्याल है कि तजावुज़ था, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 4 बार उसकी कोई गुंजाइश हो सकती थी, ऐवान इकबाल में छोड़ उन्होंने लगा दिया। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। ले लिया? नहीं, सिर्फ उसको हटाना काफ़ी नहीं है, उसकी तहकीकात करें, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बाकायदा उस पर कमेटी कायम करें। चलें, PHA के डायरेक्टर जो है और पार्लियामेंट्री कमेटी कायम करें और वो तहकीकात करे और लोगों को बताए कि ये सानेहा कैसे हुआ है। ठीक। सैयद यासिर गिलानी साहब आए हैं टेलीफोन लाइन पर, जो PHA को डील करते हैं, पाक्स एंड हॉर्टिकल्चर जो अथॉरिटी है उसके रुए रवा हैं। गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कैसे हो सकता है कि पार्क का जो मुंतज़िम है उसके इल्म में ना हो या आपके इल्म में ना हो और एक मुजस्मा नस्ब कर दिया गया हो अपनी मदद आपके तहत, और उसको देखा ही ना गया हो कि ये क्या वाकई शान है या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका जी। इसके 2 पहलू हैं और मैं आपके सामने एक फैक्ट रखना चाहूँगा कि क्या है हुआ। असल में यूं कि यहाँ पे जो हमारे माली हैं और जो वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो और सुपरवाइजर हैं, इन्होंने अपने कहीं एक चीज़ का ख्याल किया, बल्कि मेरी आज उनमें से जो बनाने वाले उनसे बात भी हुई और दूसरे लोगों से भी, तो उन्होंने कहा जी क्योंकि इसका नाम गुलशन इकबाल है और हम 14 अगस्त से बड़े जोशो खरोश से हम ये, क्योंकि यहाँ पे गुलशन और फूल तो हैं तो इकबाल नहीं है, हम इकबाल का ये पोर्ट्रेट या मुजस्मा हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक। जो नेग्लिजेंस हुई वो ये थी कि इसकी अप्रूवल चाहिए थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन भी होनी चाहिए थी इसकी। वो डायरेक्टर साहब जो हैं तो गिलानी साहब आप बताइए, आप कभी पार्क में तशरीफ लेके गए हैं? कभी कोई आपने वहाँ कोई मुआयना करने की जहमत गवारा की है? जी मैं आपको वही बता रहा हूँ शामिल साहब, बिल्कुल ऐसे ही। मैं जरा इसको फैक्ट बता दूँ आपको ताकि वो सामने रहे। उसके बाद ये हुआ कि जब वो डायरेक्टर साहब ने परमिशन ले ली, आज वैसे हमने डायरेक्टर साहब का तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका फेलियर था उसके ऊपर उनको रिमूव किया है, लेकिन वो जो माली थे जिन्होंने मोहब्बत से, शफकत से या उनका कोई कसूर नहीं है सर, उन पे हम कोई हरफ नहीं उठा रहे और हमने उनको कुछ कर भी नहीं दिया, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर जब भी अभी एक्सपर्ट से बात करके, जो मुजस्मा साज हैं, जो माहिर हैं, उनसे बात करके और जो भी इसका नेक्स्ट डिसीजन आएगा, शायद हम इनॉग्रेशन भी उन्हीं मालियों से अब आपकी सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। शामी साहब बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये जो बातें आप अब फरमा रहे हैं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के सरबरा होने के नाते मुफक्कर पाकिस्तान की शबी या मुजस्मा गुलशन इकबाल में नस्ब होना है, तो ये पहले क्यों ना इन पर गौर किया गया, पहले क्यों ना आप तक ये बात पहुंची और पहले क्यों ना आपने इसका जायज़ा लिया? और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उस पार्क के, वो मतलब वो नहीं देख सकते थे, पढ़े लिखे अफसर हैं, कि ये क्या वाकई शबी हज़रत इकबाल से मिलती है या नहीं मिलती? जी बिल्कुल, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्योंकि वो पार्क के हेड हैं और वो उन्होंने अपनी सरबराही में पार्क के हेड ने मालियों के साथ मिलकर उन्होंने करवाया, तो इस वजह से वो पार्क के हेड के खिलाफ एक्शन लिए। लेकिन उनका ख्याल था, उनकी जो इंटेंट थी वो कभी भी ऐसी नहीं थी कि खुदा ना खासा तस्दीक इसका मतलब हो या कोई और ऐसी चीज हो। जाहिर है फेलियर है, उसके ऊपर हम एक्शन जरूर ले रहे हैं। असल में तो आपके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए ना, आपका भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि आपने आपने देखा नहीं। असल तो बात आपकी है। देखें बात ये है, पहली बात तो ये है, आप साथ में गिलानी साहब आपकी पूरा सुनेंगे। शाम साहब मेरा आपसे सवाल है, ये यानी मुफक्कर पाकिस्तान का मुजस्मा नस्ब होना है गुलशन इकबाल पार्क में, बहुत बड़ा पार्क है लाहौर का और शहर है लाहौर, शहरों का शहर, बागात का शहर, यानी इतना अहम मुजस्मा, इतनी अहम पार्क और इतने अहम शहर में नस्ब होना है, और डायरेक्टर PHA या चेयरमैन PHA जो है उनको इल्म तक नहीं है, पिछले साल गज़ का लगा हुआ है, ये मैं कैसे मान लूँ? और नहीं, एक तो बात अपनी जगह ये है ना कि एक मुजस्मा बज़ाते खुद जो है एक बदज़ौक़ी का नमूना है। यानी ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि जब कल आप कलाम इकबाल की तशरीह के लिए भी अपने माली जो है मुकर्रर कर दें कि भाई वहाँ लोग आते हैं, बांगे दरा की नज़में सुनाएं उनको, उसकी कुछ तशरीह कर दिया करें, और डायरेक्टर साहब जो हैं वो भी को कवाली कर दिया करें वहाँ। मगर सवाल ये है कि मुजस्मा नस्ब करने की ये एक बुनियादी बात यह है कि आज तक हमने ये मुजस्मा साजी नहीं की, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक मुजस्मा बनाएं और वहाँ लगाएं? यानी एक तो मुजस्मा गलत बना, दूसरा यह कि मुजस्मा बना, दोनों बातें ऐसी हैं जिनकी वजाहत दी जानी चाहिए। आप फरमाइए गिलानी साहब।
सामी साहब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पहली चीज तो ये है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इजाजत नहीं दी गई, ना ही इजाजत उन्होंने सीख की है। जो कि फेलियर है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इजाजत नहीं दी है। लेकिन जो मैं सिर्फ उनकी इंटेंट की बात कर रहा था कि जिस इंटेंट से उन्होंने बनाया वो एक चीज थी, और लिहाजा जो अब हमने ये किया है और आइंदा के लिए भी कह दिया गया है कि कोई भी ऐसी चीज है वो प्रायर परमिशन के बगैर नहीं हो, क्योंकि इस तरह की चीजों की असूली तौर पर इजाजत नहीं दी जा सकती है, वो कौमी सतह पर तस्वीर का बायस बनती है। तो इसलिए इसको हम फिक्स भी कर रहे हैं, उसे रेटिफाई भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। रेटिफाई करने के बाद अब आइंदा से आप ऐसा करें, कवाल पार्टी बना लें जो नुसरत फतेह अली खान की जगह ले ले। अपने रिपोर्टर से भी जरा चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल भी किसी तौर पे एक पैनी गवर्नमेंट की शामिल नहीं हुई, उन्होंने अपने तौर पे किया। लेकिन हमने नहीं ये गिलानी साहब, ये तो नुक्ता जनाब अर्ज सुने शाह जी, ये तो नुक्ता ज़ेर बहस है ही नहीं, ना उनकी इंटेंशन ज़ेर बहस है। माली को तो मैं उनकी अकीदत का एहतराम कर रहा हूँ, क्या बात है उनका, उनको ये ज़ौक़ या उनको ये ख्याल आना तो आपको चाहिए था। दूसरा, ना तो उस पर हम एतराज़ करें ना तनकीद करें, हम तो एतराज़ कर रहे हैं उस एडमिनिस्ट्रेटर की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जिसकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ, और फिर आपके ऊपर भी कि हुजूर ये तो आप तक, ये इतना बड़ा पार्क है, कल को वहाँ पे कोई 5 मरले के प्लॉट पे कब्जा कर ले तो आप 6 माह बाद कहीं मुझे इल्म ही नहीं हुआ, तो कैसे हो सकता है? कोई अपने दफ्तर से निकल कर अपने मकबूजात को भी देख लिया करे ना, इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, ये बात आपकी ठीक है। और जो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर मैंने आपको बताया, इस वक्त तक जो डायरेक्टर, जो पिछले डायरेक्टर थे जिनकी मौजूदगी में हुआ, और जो मौजूदा डायरेक्टर थे, उन दोनों को वहां से हटा दिया गया और एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है ताकि वो इसको चेक करे और आइंदा के लिए ऐसी चीजें ना हो सके। वैसे मुझे इससे हट के थोड़ी सी एक चीज मुझे याद करना चाहिए, मैंने आगे आज ट्वीट में भी कहा था, मुझे जो मालियों के हवाले से जो उनकी इंटेंशन थी या उसके ऊपर, वो मुझे हजरत मूसा वाला वाकया याद आ गया। हकायत रूम, जो मौलाना रूम ने जो हकायत बयान की थी, वो जो चरवाहा था वो अपनी मोहब्बत से बात कर रहा था कि अल्लाह तू मेरे पास होता, मैं तुझे कंगी करता, तेरे बाल बनाता। मैं तो सिर्फ उसी एंगल से बात कर रहा हूँ, हमने भी ये फैसला किया है। उनकी तो बेचारों को हम कुछ नहीं कह रहे, उनका तो कार्रवाई का मुतालबा नहीं कर रहे, उनको तो दाद दे रहे हैं उनकी मोहब्बत की, बात तो आपकी हो रही है। और अब हमने उनकी मोहब्बत, और मैंने वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बता दिया कि एक्शन लिया, लेकिन हम उनकी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए आइंदा जो भी कमेटी फैसला करेगी, जो मुजस्समा बनाएंगे या कोई और चीज हम यहाँ पे, ऐसे कई लोग हैं, जैसे देखें फ़कीर सोलंकी साहब हैं, तमग़ा इम्तियाज़ आपकी हुकूमत के दौर में उन्हें मिला, जमाल शाह साहब हैं, कई और लोग हैं जिन्होंने आज अपनी ट्वीट्स के ज़रिए या अपने बयानात के ज़रिए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब अगर आप हमें कहते तो हम इतने बड़े मुफक्किर की शबीह बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को तैयार थे, तो आप उनसे रब्ता कर लें। अगर आप पहले आप कंफ्यूज ना करें, ये मुजस्समा साजी की कोई रवायत नहीं है, हमारी तस्वीरों की है, कोई की है, बिल्कुल कोई रवायत नहीं सर। हम मुजस्समे बनाने के लिए नहीं आए, तस्वीर भी हराम थी, हम बुत शिकन हैं, टीवी भी हराम था सर, ये तो शबीह है ना, ये कतई गलत बात है, मेरा ख्याल है कोई रवायत नहीं हमारी, हमने आज तक कोई मुजस्समा सरकारी तौर पर कहीं नस्ब नहीं किया किसी लीडर का। सर बात जी गिलानी साहब आप कुछ ऐड कर रहे हैं? ये जो डिबेट है कि मुजस्समा शहर के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक और अलग से डिबेट है और इसके अंदर दोनों तरह के व्यूज है। ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल को रेफर करें आप। हमने जो अपनी पहली बोर्ड मीटिंग थी उसके ऊपर एक डिसीजन लिया था, हमने ये कहा था कि हम शहर के चौक और चौराहों को सजाएंगे, लेकिन हम उनके ऊपर वो मुजस्समे की बात हमें नहीं कही थी, हमें उस वक्त भी पता था कि अगर मुजस्समे की बात होगी तो बहुत सारे फिक्रे इधर उधर से आ जाएंगे, हम वहाँ के उनके फ्लैग्स लगाएंगे और उनकी तस्वीर लगा के उनकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो उन चौक और चौराहों में बताएंगे ताकि हम अपने जो लीडर्स हैं जिन्होंने शहर आप इकबाल के को अकवाल वहां दर्ज करें, उनके अशार दर्ज करें, उनकी कोई तशरीह दर्ज करें, कोई इकबाल की जिंदगी के बारे में कोई वहां पोस्टर लगाएं, कोई वहां आप उनको लोग कोई फिल्में बनाएं, कोई फिल्म चलाएं वहां लोगों को ताकि देखें। अच्छा ठीक है, बहुत पिछले साल दीवारें इकबाल बनाई है यहाँ पे जेल रोड के ऊपर अपने जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर, और वहाँ पे इकबाल की तस्वीर भी है। गुलशन इकबाल में भी कुछ कर लें, आप पे हेडक्वार्टर की तो ज़ियारत नहीं करनी किसी, हमने यहाँ पे हेडक्वार्टर। ठीक, बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। मालियों की इंटेंशन पे कोई हरफ एतराज़ नहीं है, बल्कि सलाम है उनको कि उन्होंने इस मोहब्बत का इजहार किया। शामी साहब ने जो बात छेड़ी सर उस पर भी कई जाविये हैं, कोई जाविये नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं, नहीं सर, यहाँ तस्वीर हराम थी, नहीं सॉरी, टीवी हराम था यार। आप ये इस तरह की फजूल गुफ्तगू मैं करने को तैयार नहीं, सॉरी। कायदे आज़म की खुद मैं कोई बहस नहीं करना, पूरा तुर्की मुजस्समे से भरा पड़ा है, तुर्की में तो और बहुत कुछ हो रहा है सर। ये क्या बात हुई? हम अपनी रवायत की बात कर रहे हैं, अपने रहनुमाओं की शबीह जो है हम पूजा के लिए तो नहीं बना रहे। इस पर इस वक्त कोई बहस नहीं हो रही, नहीं।
चले मैं ब्रेक ले रहा आप खलते वापस ना करें, वक्त ज़ाया ना किया। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पूरा एक अपने सेगमेंट ज़ाया कर दिया, सियासी मौज़ूआत पे आ जाते हैं सर। 2 मिनट की बात। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का, जो गुलशन इकबाल में मुजस्समा नस्ब किया गया। चाहे एक और तस्वीर शराज हसन ने आज की, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, कि हम कहते हैं गुलशन इकबाल पार्क, तो कहते हैं गुलशन तो खुद एक बाग है। किसने कहा पार्क? नहीं, ये अमूमी तौर पर इकबाल पार्क, हाँ, या गुलशन इकबाल अमूमी तौर पर हम गलत उलाम लिखते भी बोलते भी हैं। तो नदीम मलिक साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम पे फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि शामी साहब ये देखिए कि शक्करपरियाँ का जो मुकाम है वो तो मोनूमेंट से भरा पड़ा है, मुजस्मों से भरा पड़ा है, जिसमें कौमी तारीख़ भी है, कौमी रहनुमाओं की शबीहें भी रखी गई हैं। मकसद सिर्फ आवाम को और आने वालों को उस पब्लिक मुकाम के ज़रिए अपनी तारीख़ से रूशनास करवाना है। मुझे कोई एतराज़ तो नहीं है, ठीक है। एक बात, मगर डॉक्टर जो है जावेद इकबाल नदीम, उन्होंने कहा जी यहाँ एक अलहमरा में अल्लामा इकबाल का मुजस्मा लगा हुआ है, वो अताउल्लाह कासमी साहब ने लगाया था। कि बात ये नहीं है, एक और हमारे डॉक्टर फरीद साहब कहते हैं कि एक ही मुजस्मा बाकी है, या वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार थे ना, प्रोफेसर वोलनर, उनका मलका विक्टोरिया का मुजस्मा था तो वो हटा दिया गया। मसला ये नहीं है, पत्थर की तस्वीर बन सकती है, पत्थर का पोर्ट्रेट बन सकता है, कोई म्यूज़ियम में रखे जा सकते हैं, कोई नुमाइश रखी, मसला ये रियासत की ये पॉलिसी कि वो मुजस्मे बना के लगाए लोगों के जगह जगह, ये एक बिल्कुल और बात। रियासत की पॉलिसी ये हो सकती है, ये नहीं, ये मौजू है जिसकी मैं बहरहाल हमायत नहीं कर सकता। चले ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ना पसंद करूंगा, मगर ना फिर आप कहेंगे कि आप आपकी फिर गोशमाली होगी। कोई लिहाज नहीं करूंगा मैं। अंदाज़ा हो चुका है सर, मैं आगे बढ़ने की आफियत जानूंगा सर। बसात एहतराम। अच्छा सर, देखें 3 और बड़े अहम इशूज़ हैं। एक तो ये हुआ कि फ़ॉरेन फंडिंग केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर अकबर एस बाबर साहब ने आज जो पेशी हुई उसके बाद एक बयान दिया कि वज़ीर-ए-आज़म तो हामी है ओपन समात के, लेकिन उनके वकला अंदर पेश होकर कुछ और कहते हैं। देखिए अकबर एस बाबर क्या कह रहे हैं। आज हमने अपनी उस दरख्वास्त के बारे में पूछा कि अब इसके बारे में अपना फ़ैसला सुनाइए, तो तहरीक इंसाफ ने अपने ही वज़ीर आज़म जो ऐलान किया, उस ऐलान का कहा कि ये गलत समझे हैं। इमरान खान ने ऐसी कोई दावत, ऐसी कोई पेशकश नहीं की कि ये तमाम मामलात खुफिया ना रखे जाएं और आवाम के सामने आए। इसलिए उन्होंने जो इमरान खान की जो पब्लिक में जो वो बात कहते हैं उसकी मुखालफत की कमेटी में, और एतराज़ किया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मुद्दई के। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा क्या था, ज़रा वो भी देख लें याद दहानी के लिए। इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, मैं चैलेंज करता हूँ। ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हों, फजल रहमान बैठा हो, क्योंकि उसकी जो पार्टी तो फजल रहमान है ना, और उसके भाई। तो वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये बड़ा दबंग ऐलान किया था। अकबर एस बाबर साहब अलबत्ता इसके बरक्स बात करें शामी साहब इसका तयन करने के लिए कि सही इत्तला क्या है या अंदर हुआ क्या, तो जो हमारे मोहसिन इजाज साहब हैं बात यह है कि 6 साल हो गए इसको, कि 5 साल हो गए 2014 से ऑनवर्ड, और यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी दरखास्तें दी हैं PTI ने कार्रवाई रुकवाने के लिए, उसको खुफिया रखने के लिए। तो अब कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी इलेक्शन कमीशन के पास। उसका जवाब तो दे दिया था ना हुकूमती तर्जुमानों ने। वो वज़ीर-ए-आज़म से मंसूब बयान आया तो था जिसमें कहा गया था कि जी उस वक्त के सेटअप पे हमें एतमाद नहीं था, वो बायस था, इसलिए हम पोस्टपोन करते थे। वज़ीर-ए-आज़म को तो कोई ज़ेब नहीं देती ना, उस वक्त के सेटअप में इलेक्शन लड़ा जा सकता था। तो ये तो एक यानी जो रियासती मनसबदार हैं उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म को ज़ेब नहीं देती। अच्छा, अब ये मोहसिन इजाज साहब वहाँ मौजूद थे, उनसे हकीकत मालूम कर लें। मोहसिन साहब, ये अकबर एस बाबर साहब का बयान भी आपने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर का भी, क्या वाकई PTI के वकला ने मुखालफत की है ओपन समात की फ़ॉरेन फंडिंग केस में? देखिए, आज जब तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ, तो अकबर एस बाबर इजलास में पेश हुए, और इजलास के आगाज में ही उन्होंने एक दफ़ा फिर अपना वही मौक़िफ़ स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखा
کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائی گئی جو دستاویزات ہیں، جو بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو وہاں پر تحریک انصاف کے وکلاء بھی موجود تھے اور ان کی جانب سے پھر یہ کہا گیا کہ اکبر ایس بابر یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، یہ کبھی تو کمیٹی پر اعتراض کرتے ہیں، آج یہ دوبارہ سے کمیٹی میں آ گئے ہیں، جس پر اکبر ایس بابر بولے کہ میں دوبارہ سے کمیٹی میں آ گیا ہوں، مجھے کمیٹی پر اعتماد ہے، جس پر اسکروٹنی کمیٹی کے اراکین نے اکبر ایس بابر سے کہا کہ آپ اندر تو یہ بات کرتے ہیں لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو میڈیا کانفرنس میں آپ ادارے کی جو ہے اس پر تنقید کرتے ہیں اور شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جس کے بعد اکبر ایس بابر نے ایک دفعہ پھر انہیں کہا کہ میں ایک نئی درخواست دینا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس اور دیگر جو تفصیلات ہیں وہ مجھے فراہم کی جائیں، جس پر انہیں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ اس پر الیکشن کمیشن کا ایک واضح فیصلہ موجود ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کا چونکہ کردار ایک جے آئی ٹی کی طرز کا ہے، یہ کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے، یہ کوئی اوپن فورم نہیں ہے، ایک دفعہ کمیٹی اپنی تحقیقات جب مکمل کر لے گی تو اپنی رپورٹ اور جتنی بھی دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں تمام فریقین کی جانب سے وہ تمام الیکشن کمیشن کو فراہم کر دی جائیں گی، اور پھر جس طریقے سے ہوتا ہے کہ کسی بھی کورٹ میں جو دستاویزات جمع کرائی جاتی ہیں وہ کوئی بھی شخص درخواست دے کے اور اس کی جو فیس دے کے وہ وہاں سے بآسانی وصول کر سکتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ پہلے اسکروٹنی کمیٹی اپنا کام مکمل کر لے، اس کے بعد الیکشن کمیشن میں آپ اپنی درخواست دے کے تو یہ دستاویزات جو بھی آپ کو چاہیے، اکاؤنٹ کی تفصیلات یا دیگر جو سوال نامہ دیا گیا تھا تحریک انصاف کے وکلاء کو اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے، وہ تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں جب تک کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے، کیونکہ اس انویسٹیگیشن کا کام ہے، جے آئی ٹی کی طرز کا کام ہے، تو جب تک تحقیقات چل رہی ہیں اس وقت تک آپ کو یہ ڈیٹیلز نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سر معاملہ۔ چلیے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آج بی آر ٹی کے تماشا بن گیا، ہاں وہ ابھی تک دیکھیں نا 6 برس پاک اولن تو قانون بہت ڈھیلے ڈالے ہیں، پھر اتنی دیر لگتی ہے، کہتے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو انصاف میں دیر جو ہے وہ انصاف کا انکار ہے۔ تو اب وہ دوسری جماعتوں کا بھی مسائل شروع ہو گئے ہیں، خان صاحب ان پہ برس رہے ہیں، 6 سال وہ برستے رہے، اکبر ایس بابر تحریک انصاف پہ برستے رہے، اب الیکشن کمیشن قصے کو ختم کرے جلد از جلد کرنا تو یہ اچھا سر تو نیا الیکشن سر پہ آ رہا ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ کو بڑا ریلیف ملا آج سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ کے سامنے سے، جو بی آر ٹی کا معاملہ تھا اس پہ بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا جو حکم تھا وہ کالعدم قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس ہی رخصت ہو گئے اس دنیا سے، ہاں جی، وقار سیٹھ جناب وقار سیٹھ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑے دبنگ جج تھے، اور جو پرویز مشرف کو بھی صافہ ڈال کے گئے لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا اس کا، پرویز مشرف صاحب پر بڑا غصے کا اظہار کیا انہوں نے، اور پھر اسی طرح کا غصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وہ بی آر ٹی پر کیا بی آر ٹی پر بھی نکال گئے تھے، لیکن وہ اب نیب کو اور ایف آئی اے کو بی آر ٹی کی تحقیقات کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ محسن اعجاز ہی موجود تھے کیونکہ آج جتنے بھی اہم کیسز انہوں نے کور کیے ہیں، سارا دن بہت مصروف رہے۔ محسن بتائیں یہ کس بنیاد پر روکا گیا نیب کو، ایف آئی اے کو مزید تحقیقات کرنے کے لیے؟ دیکھیے شامی صاحب بالکل درست فرما رہے تھے، ابھی کہ یہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایف آئی اے اس منصوبے کے حوالے سے اپنی تحقیقات کرے۔ آج جب سماعت ہوئی تو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور سماعت کے دوران جو کے پی کے گورنمنٹ کے وکیل ہیں مخدوم علی خان، انہوں نے دلائل دیے اور کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے نیب کو تحقیقات کا حکم دیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا ہائی کورٹ کی جانب سے کہ بلیک لسٹ کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا، حالانکہ جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا وہ بلیک لسٹ نہیں تھی۔ عدالت نے نیب سے تحقیقات کرانے کا پشاور ہائی کورٹ کا حکم پھر کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ صوبائی حکومت کی جو اپیل ہے اسے منظور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی قرار دیا کہ نیب اب پشاور بی آر ٹی کی تحقیقات نہیں کر سکے گا، اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ قیاس آرائیوں پر مبنی تھا۔ وکیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پشاور منصوبے کی تحقیقات کے لیے جو مختلف 2 فیصلے تھے اس میں صرف الفاظ کا فرق ہے، ایک فیصلے میں ایف آئی اے سے تحقیقات کا کہا گیا جبکہ دوسرے فیصلے میں نیب سے تحقیقات کا ذکر کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ کی جانب سے ایف آئی اے کو بھی آئندہ سماعت تک بی آر ٹی کی تحقیقات سے روکتے ہوئے صوبائی حکومت اور پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جو ہے وہ تفصیلی جواب بھی مانگ لیا گیا ہے ان دونوں اداروں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکم امتناع ہے اس میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔
آج سماعت کے موقع پر اس کیس کے جو بنیادی طور پہ جو اصل درخواست گزار تھے عدنان آفریدی، انہوں نے موقع پر اختیار کیا عدالت میں کہ منصوبے سے متعلق ہمارے خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر آپ کے تحفظات متعلقہ حکام ختم کر دیں تو کیا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد عدالت کی جانب سے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اضافی دستاویزات پر مشتمل جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی اور کہا گیا کہ آپ کو 1 ماہ کا وقت ہے اور تب تک آپ اپنی جو اضافی دستاویزات ہیں اور جوابات ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ محسن اعجاز صاحب، یہ بھی ریلیف مل گیا جی۔ یہ تو مطلب جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا وہ ختم کیا ہے، ابھی مقدمہ چل رہا ہے، نہیں مقدمہ تو چل رہا ہے، تو ابھی کیونکہ تفصیل میں نے اس تفصیل دیکھیں گے جو فیصلہ ابھی اگلی سماعت تک تو پھر معلوم ہوگا کہ اس فیصلے کے تابع جو تحقیقات تھی وہ نہیں ہو سکتی یا بالکل تحقیقات نہیں ہو سکتی، دونوں میں فرق، یعنی سرے سے نہیں ہو سکتی یا اس فیصلے کے مطابق جو ہوئی تھی۔ ابھی تو دیکھیں نا، آج تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے جو سینٹ کا الیکشن ہے، جی ہاں، اس کا صدارتی ریفرنس کیا ہوا وہاں پر، اس میں تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ سے کیوں متفق نہیں ہو پا رہی، بدقسمتی سے ہمارے ملک کی سیاست ہی کچھ ایسی ہے۔ اور پھر ایک بڑا اہم ریمارکس ان کے کہ آئین میں الیکشن کا طریقہ کار درج ہے، اگر آئین میں الیکشن کا طریقہ کار درج نہیں تو پارلیمان قانون سازی کر سکتی ہے۔ دیکھیں نا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی۔ ظاہر ہے اپوزیشن سپریم کورٹ کا جواب دہ نہیں ہے، وہ تو اپنے ووٹرز کو جواب دے۔ بنیادی بات اس سے لگ رہا ہے مجھے ایسے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم قانون سازی کے ذریعے سے وہ ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کر لیں تو پھر سینٹ کا الیکشن ہم خفیہ بیلٹ سے اوپن بیلٹ سے کرا سکتے ہیں۔ تو قانون سازی کے لیے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ ایک دوسرا نقطہ نظر، اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ قانون میں تبدیلی کر کے معاملہ چل سکتا ہے تو پھر حکومت کے لیے آسانی ہو جائے گی، دستور کا معاملہ پیچیدہ ہو جائے گا، پھر وہ ایک آرڈنری آرڈیننس کے ذریعے بھی اور ایک لیجسلیشن کے ذریعے بھی وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اوپن بیلٹ سے کرا سکتا ہے۔ کل بھی ہم نے شاید خاقان عباسی صاحب سے یہ نقطہ چھیڑا تھا، گو کے بعد میں وزیر اعظم کی وہ لائیو کال کا سیشن آ گیا تھا۔ دیکھیے، اس میں تو اپوزیشن جو ہے نا، اس کا نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ جتنی سسٹم کی اصلاح جس وقت ہو سکتی ہے وہ کر لینی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ ایک پیکج ڈیل جو ہے اس کا انتظار کرتے رہیں۔ اب نیب کا ایک آرڈیننس جو تھا وہ آیا تھا، اس نے کچھ اصلاح کر دی تھی، بزنس مین جو ہیں، جو سرکاری افسر ہیں، اب اس کو بھی وہ بھی لیپس کر گیا کیونکہ اس کو وہ پاس ہی نہیں کیا گیا یعنی پارلیمنٹ میں۔ تو یہاں سسٹم کی جو بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اب یہ اوپن بیلٹ جو ہے اگر ہو، سینٹ کا الیکشن اس کے ذریعے سے ہو تو یہ ایک اس میں پارلیمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے، صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی بہتر ہے اور جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ کام کر لینا چاہیے۔ اچھا سر، پی ڈی ایم کی جو اگلی قسط ہے وہ تو 4 فروری کو ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے آج 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم نے کیبنٹ میٹنگ میں 2 بڑے اہم اعلانات کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن اگر لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دے تو میں مستعفی ہو سکتا ہوں، یعنی مشروط استعفے کی دلچسپ پیشکش کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے۔ تو اور ساتھ یہ کہا کہ استعفے دینے کی بجائے اپوزیشن سینٹ کے فضائل بیان کر رہی ہے اور استعفے دینے کے لیے ہمت ہونی چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ اس کے جواب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کچھ دیر پہلے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے استعفے ایماندار بندے جیسے نہیں ہوں گے، ڈبل کالن کر کے انہوں نے لکھا کہ اسپیکر بلائے تو غائب ہو جاؤ، سڑک پر کھڑے ہو کر صبح و شام اسمبلی کو گالیاں دیتے رہو، پھر اسی اسمبلی میں آ بیٹھو اور سال بھر کی غیر حاضری کی تنخواہیں اور الاؤنسز بھی وصول کر لو، بتاتے ہیں استعفے کیا ہوتے ہیں، تھوڑا صبر تو کر لو۔ دیکھیے، اس میں تو جو وزیر اعظم ہے نا، جو ان کے تانے ہیں، ان کو موقع دیا ہے اپوزیشن دیا ہے نا، لیکن یہ جو انہوں نے کہا نا کہ لوٹی، پہلے آپ ایک وائٹ پیپر جاری کر دیں تو لوٹی ہوئی دولت کا قوم کو بتا دینا ہے کیا اور کتنی ہے، کہاں ہے، کس کے ذمہ ہے، اور کس کس کے نام ہے، کس کے نام ہے۔ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ یہ شہباز گل صاحب اینڈ شبلی فراز اور شہزاد اکبر صاحب کو ایک ہی دفعہ ایک وائٹ پیپر جاری کر دینا چاہیے، بتا دیں تاکہ پھر اس کے بعد یہ مطالبہ کرنے میں آسانی ہے، پروگرام کر سکیں نا کہ یہ فلاں جائیداد فلاں جگہ فلاں بندے کی پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی ایک مہمہ ہے سمجھنے کا، نہ سمجھانے کا۔ آپ ایک الزام لگاتے چلے جاتے ہیں۔ صاحب نے رد عمل دیا نا، وہ کہتے پہلے ثابت کریں کہاں ہے، آپ بتائیں نا، بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو عمر شیخ کا مقدمہ ڈینیل پرل کا، اس پہ سپریم کورٹ نے اس کو عمر شیخ کو بری کر دیا، یعنی
کا رہا کر دیا جائے. لیکن امریکی اب اس پہ امریکہ جو ہے اس پہ احتجاج ہو رہا ہے. ہماری حکومت وزیر خارجہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم نظر ثانی کی درخواست دے رہے ہیں تاکہ انصاف ہو جائے. تو کیا انصاف سپریم کورٹ نے پہلے نہیں کیا؟ کوئی سپریم کورٹ انصاف نہیں کرتا؟ یہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے؟ اور سپریم کورٹ نے وہ اپنا نظر ثانی میں ایک صاحب بولے ہمارے اٹارنی جنرل ہم درخواست کریں گے لارجر بینچ بن جائے. بھائی نظر ثانی کی درخواست میں تو لارجر بینچ بنتا نہیں ہے. وہ تو کوئی فیصلے میں غلطی رہ گئی. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو عمر شیخ صاحب ہیں وہ کتنے عرصے سے قید میں ہیں. کوئی 18 سے 17 سال انہوں نے قید کاٹ لی ہے. اور یہ تمام ہمارا جو ویسٹ ہے نا وہ کہتا ہے کہ عمر قید کی سزا ہونی چاہیے, پھانسی کی سزا ہونی نہیں چاہیے. صحیح ہے. اور اگر ایک آدمی نے 17 سال قید کاٹ لی ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو جناب آپ رہا نہ ہونا نہیں چاہیے. 17 سال یعنی عمر قید کی سزا تو کاٹ چکا ہے وہ. ٹھیک ہے, اس پہ کسی دن تفصیل سے بات بھی کر لیتے ہیں. عجیب و غریب باتیں ہیں. اصل میں کل بھی ہم نے بات کرنی تھی وہ جو میانمار میں جو کچھ ہوا ہے. کل آنگ سان سوچی کی جو گورنمنٹ کا تختہ الٹا گیا ہے, حالانکہ وہ 83% ووٹ لے کے 412 کے ایوان میں سے 346 نشستیں جیت کے آئی تھی نومبر میں, اور 25% جو نمائندگی تھی وہ فوج کی تھی اس پارلیمان. وہ جو جنرل صاحب ہیں ہمارے, کیا نام ہے ان کا؟ جنرل منگ آنگ من اونگ, وہ 65 سال کے ہونے والے ہیں. وہاں ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے ماشاءاللہ, اور ایکسٹینشن بھی لے چکے ہیں. تو چند ماہ رہ گئے تھے ان کے, انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. یہ بیچاری جو ہماری اونگ سان سوچی ہیں, نہیں ان کو تو لینے کے دینے پڑے نا, کہ انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر خاموشی اختیار کی تھی. وہ تو آپ دیکھیں کوئی 7 لاکھ, کوئی 8 لاکھ کہتا ہے, کوئی 10 لاکھ روہنگیا مسلمان جو ان کو دھکیلا ہے بنگلہ دیش میں, کیا ان کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے. اور فوج جو ہے, اب امریکہ بائیڈن کا بھی امتحان آ گیا ہے, کیونکہ اب جو فوج نے ٹیک اوور کیا ہے, پر ان کی تو پوری عمر ہی بیچاروں کی جیل میں 20 سال تو نظر بندی کاٹی انہوں نے جیل میں. نظر بندی سے اقتدار تک, اور اقتدار سے دوبارہ نظر بندی تک جیتا ہے. تو انہوں نے کہا جو فوج کی حامی جماعت تھی, انہوں نے کہا جناب وہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا, یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ وہاں کی فوج اور وہاں کی اپوزیشن یہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے, اور ہمارے یہاں اس کے برعکس ہے. چلے ناظرین, اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. یہاں وقت ایک بریک کرنا. جی ایک بریک ناظرین. آپ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت ناظرین ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.